नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो रे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो माने घर पाई नांती दीर्घ दिन धरी प्रधानमंत्री आवास योजनार जाकि ऑनलाइन प्रक्रिया मध्य बंद थिला। तो एपाई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर जाकि वर्तमान आसी जाइछि। गतकाली विधानसभा शीत अधिवेशन रे जाकि प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं मंत्री द्वारा नुआ गाइडलाइन जारी करा जाइछि। एवं आउ गोटे इम्पोर्टाट अपडेट जे प्रधानमंत्री आवास योजनार वर्तमान नुआ नियम रे सामान्य परिवर्तन करा जाइछि, जोटा कि आपण माने जानिले बहुत खुशी होइजिबे। ता सहित जो माने एपर्यंत घर पाई नाहंती सेमानको पई केमिति आवेदन करिवे ता नै खूब जल्दी जाकि गाइडलाइन आसीबो एवं जो नियम रे परिवर्तन करा जाइछि आसंतु आजिर ए भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण अपडेट जानिबा, जहा द्वारा कि आपण माने जदि पीएम आवास योजना रे घर पाई नाहंती ताले केमिति से घर पाइबे ता नहीं सरकार तरफ नुआ गाइडलाइन मध्य जारी करा जायछि। तो आसंतु आज भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आलोचना करिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना रे दीर्घ दिन धरी जाकि गुटे समस्त हिताधिकारी मनरे गोटे सन्देह थिला जो कौन आधार रे पीएम आवास योजना रे आवेदन करा जिवो एवं जो सरकार को तरफ कह जाइथिला राज्य रे खूब जल्दी लोक मानक जाकि पीएम आवास योजना रो घर जुगाई दिया जिवो। तेणु एने काली जो शीत अधिवेशन रे विधानसभा रे मंत्री तांकर उत्तर रखिचंती, जो थिरे तांकर गोटे सबुठारु खुशीर खबर जाकि प्रधानमंत्री आवास योजना रे आपण माने एथर ऑनलाइन ले आवेदन करिया पई गोटे स्वतंत्र ऐप सरकार तरफ प्रस्तुत करा जिवो। तो संपूर्ण डिटेल्स देखंतु जानि नबा। तो आपण माने देखि पारुथिबे जहाँकि मासकु आय 10,500 टंका कम थिले मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजना। एटा गोटे इम्पोर्टाट अपडेट जो मानकर मासिक आय 10,500 टंका कम अछि सेमानंको प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर मिलिबो एनै सूचना देले जहाँकि पंचायत राज मंत्री। तेणु प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पंचायत राज मंत्री बड़ बयान एणिकी प्रधानमंत्री आवास योजना रे योग्य हिताधिकारी सामिल होगा सहित अयोग्य माने बाद पड़े बोली सूचना देइचंती पंचायत राज मंत्री। एथिसह जो मानकर मासिक आय मात्र 10,500 टंका कम नथिबो सेमाने प्रधानमंत्री आवास पाइबा पई योग्य विवेचित होबो बोली से सूचना देइचंती। सबुठारु इम्पोर्टाट अपडेट जदि आपण मानकर मासिक आय 10,500 टंका कम अच्छी ताले आपण माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर पाइबा पई योग्य हेबे। यह सहित देखंतु वर्तमान नुआ गाइडलाइन अनुसार हिताधिकारी आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संयोगी जरूरी। एटा सबु बेले सबु योजना पई आपण मानको कार्यकारी करा जायछि। जदि आपण माने आवास योजना रे घर पाइबे बा आवेदन करिवे आपण मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थिबा निहाती आवश्यक। ता सहित देखंतु निजे आवेदनकारी विभागर आप रे आवेदन करिवे। तेणु जो आवेदन प्रक्रिया वर्तमान जाकि आवेदनकारी माने निज निज मोबाइल रे गोटे स्वतंत्र आप साहाय्य आवेदन करिवे, जहा द्वारा कि जो प्रॉब्लम टी रहउतिला आवेदन कला समय से विषय में मु आलोचना करी। जो माने भी जनशुणाणी पोर्टाल वर्तमान मध्य आवेदन करछंती ता नै मध्य सरकार तरफ जाकि मना करा जायतिला। पूर्व वीडियो गुड़िकर मध्य मु आपण मानकु कहितली जे आपण माने जो ऑनलाइन सेंटर को जाई ऑनलाइन ले आवेदन करथिले वर्तमान आपण मानकु सेटा करिया पई पड़िबो नै। विभागर गोटे नुआ आप आसीबो जोंथरे कि आपण माने आवेदन करिवे। गरीब लोकंको फिंगरप्रिंट रहिबो, आधार संयोग करा जिवो जोटा कि आमे कहउचु बायोमेट्रिक आपण मानकर निया जिवो। तो से बायोमेट्रिक रे आपण मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार एवं आपण मानकर फिंगरप्रिंट मध्य स्कैन करा जिवो। या छडा बापा पुओ भिन्ने रहउथिले भी योग्य होइथिले घर मिलिबो। जदि कोनोसी परिवार रे तांको बापा एवं पुओ ताकि अलग अलग रहउचंती ताले बापा को घर मिलिथिले मध्य पुओ को मध्य एठारे घर मिलिबो। तेणु एई जो नियमटी टिके ये रहिछि कारण देखंतु एई नियम को टिके सरकार ठीक भाव में परिचालन करने कथा नले वर्तमान जाकि जो परिस्थिति हेलानी समस्ते बापा पुआ अलग करने चेष्टा करेंगे। तापर देखंतु विकलांग विधवा को घर दिज्व जदि कौन ग्राम 15 ରୁ 20 परिवार घर ढीह नथिबो से भली गाँव को क्लस्टर करा जाई घर दिज्व। देखो यहाँ गोटे खुशीर खबर जदि गोटे ग्राम
15 ରୁ 20 ପରିବାର କାହାର ବି ଜମି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜମି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ମିଳିବ। ତା ସହିତ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି ସହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ দিব ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ସହିତ ଫ୍ରିରେ ବା ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରବି ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲରେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା CSC ସେଣ୍ଟର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପେପରରେ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଆବେଦନ ନାମରେ ଚାଲିଛି ଠକାମି, ମିଛଟାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଗଣୁଛନ୍ତି 100ରୁ 250 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତ ଘରଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା। ତେଣୁ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରୀୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ବାପା ଆଉ ଯବାନ ପୁଅକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଘର ମିଳୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ଟି ଘର ମିଳୁଛି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବି ଯାହାକି ବହୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଯାହାକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗ କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନୀ ଆବାସ ଘର ଆବେଦନ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଶାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ଆବେଦନର ଫିସ୍ ନାମରେ 100ରୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ ନକଲ କପି ଦେଇ ମିଛଟାରେ ଘର ଆବେଦନ କରୁଥିବାର ରସିଦ କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଆପ୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।